ए गृहर नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत रखे। जय जगन्नाथ। भारतर महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपाटी महोदय, माननीय बाचस्पति श्रीमती शर्मापाड़ी महोदया, माननीय उपबाचस्पति श्री भवानी शंकर भई महोदय, माननीय विरोधी दल नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय, एठारे उपस्थित मंत्रिमंडल माननीय सदस्य और सदस्यगण, ओडिशा विधानसभार माननीय सदस्य और सदस्यगण, माननीय केंद्र आदिवासी व्यापार कल्याण व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय सांसदगण, राष्ट्रपति भवनर समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी वृंद, ओडिशा सरकार समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विधानसभा सचिव और अन्य अधिकारीगण, उपस्थित अन्य समस्त सम्मानित अतिथिवृंद, संसद टीवी दूरदर्शन और गणमाध्यम प्रतिनिधिगण, समस्त को मोर नमस्कार। ओडिशार गणतांत्रिक इतिहास रे आजिर दिनटी स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रहिबो। दीर्घ 75 वर्षर ओडिशा विधानसभार इतिहास रे प्रथम थर पाई आज आम देशर प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति तथा मातृशक्तिर महिमा मंडित अवतार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विधानसभा को संबोधन करने सहित आम समस्त को मार्गदर्शन करेंगे। यही ऐतिहासिक अवसर रे मु ए पवित्र गृहर समस्त सदस्य मानक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी को आंतरिक स्वागत करुछि। तांकर सक्रिय उपस्थिति आम पई उत्साह, आंतरिकता और नुआ विश्वासर महोत्सव। देशर सौभाग्य कि तांको परि अग्नि विजयी महिषी महिला आज देशर सर्वोच्च आसन रे अलंकृता। आम पई गौरवर विषय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आम विधानसभा तांकर सक्रिय राजनैतिक जीवन आरंभ करथिले। से निजर कठोर अध्यवसाय और त्याग फल देशर सर्वोच्च स्थान अलंकृत करिसंती। आम पई यह शिक्षणीय, से ना निज जन्मभूमि को भूलिछंती ना निजर कर्मभूमि को। निज जन्मभूमि मयूरभंज विकास पई तांकर अतुलनीय अवदान अछि। आज तांकर प्रथम कर्मभूमि को परिदर्शन करी से समाज को यही वार्ता देइछंती जे मनीष जेते बड़ हेले सुधा निजर जन्मभूमि एवं प्रथम कर्मभूमि को भूलिबा उचित नुहे। निजर माँ माटी को आद्य भूलिबा उचित नुहे। ये विषय रे केबे मनरे मध्य आसीबा उचित नुहे। यह आम उत्कलीय परंपरा, आम जगन्नाथ संस्कृतिर निच्छक प्रतिफलन। माननीय राष्ट्रपति जी मयूरभंज जिलार एक अनामधेय आदिवासी पल्ली उपरबेड़ा ग्रामर एक साधारण सांताली परिवार रे जन्मग्रहण करी समस्त ढलझंझा सत्ते आपण केबे भी जीवन रे हार मानि नाहंती। आपण झारखंड राज्यर राज्यपाल थिबा बेले सेप्टेम्बर 2016 मसीह भुवनेश्वर रे एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रे मुख्य अतिथि भावे निज अभिभाषण रखिबा अवसर रे उपस्थित श्रोतामंडली को निज जीवन संग्राम विषय रे कहिथिले। मोर मने अछि आपण कहिथिले किपरि भावे स्कूल रे पढ़िला बेले रोषेई करिबा पई प्रतिकूल परिस्थिति रे भी जंगल रे रोषेई करिबा पई काठ संग्रह करुथिले। तेणु एठारे उपस्थित थिबा समस्त सदस्य सदस्यगण अनुभव करि पारुथिबे एमिति एक परिवेश रे संघर्ष करी राजनीति रे सफल हवा एवं देशर सर्वोच्च आसन रे पहुंचवा केबे हेले ये संजोग नुहे। यह जनसेवा पई आपण को कठोर तपस्या एवं ईश्वर को आशीर्वाद रो फल। आपण तमाम झड़झंझा और संघर्षर जौगर भितर
ବିଜୟୀ ହୋଇ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳତାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଦୀପଶିଖା ହୋଇ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଏହା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ, କାରଣ ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 1/4 ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦେଶର କନିଷ୍ଠତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଆଜିର ଭାରତରେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଏବଂ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ତାହା 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନର କଷ୍ଟୋଡିଆନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ସରକାର ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପରେ ବହୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଆଗମନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିପୁଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଓ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ବିଧାନସଭା ଭଳି ଲୋକସେବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆହୁରି ତେଜମୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୀତିନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ 2015ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ। ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆମ ସରକାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଅଛି। ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯେପରିକି ମହିଳା, ଅନ୍ନଦାତା, ଯୁବ, ଗରିବ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନର ଶାସନରେ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ, ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି। ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରକାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଓ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ
एकतार मंत्र चिरस्थायी भाव में समृद्ध ओडिशा और विकसित ओडिशा गठन करिपारिबो ये विश्वास आम मानकर अछि। आपनकर सारगर्भक अभिभाषण 2036 मसीहा सुधा समृद्ध ओडिशा गठन एवं 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत गठन दिगरे ओडिशार अवदान पाई आमको मार्गदर्शन करिवो। आज पवित्र दिन में मोर प्रार्थना महाप्रभु श्री जगन्नाथ दिव्य कृपा आंभ मान पथ प्रदर्शन करुथाऊ। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।